시간 메시지를 오늘 계속 그리스도에 대한 좀 깊은 부분을 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. Vamos a hablar de Cristo profundamente. 여기 있어요. 자, 우리 성경 몇 구절 보도록 하겠습니다. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia. 사도행전 2장 Hechos 2, 36절입니다. 36. 같이 한번 Vamos a leer Hechos 2, 36. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 지금부터 성경 구절 몇 구절 제가 찾을 거예요. Desde este punto vamos a ver algunos versículos de la Biblia. 요 몇 구절은 굉장히 중요합니다. Y estos versículos son sumamente importantes. 없는 시간에 성경 찾을 땐 이유가 있는 겁니다. Y al buscar el versículo de la Biblia, nosotros tenemos una razón a pesar de que no tenemos tiempo. 사도행전 2장 36절은 베드로의 설교입니다. Entonces, Hechos 2:36 es el mensaje de Pedro. 이 베드로의 설교 하나로 수천 명이 돌아오는 일이 벌어졌어요. Con ese único mensaje, miles regresaron al Señor. 아, 참. 이 교단 아니신 분. ¿Quiénes son los que no son de esta 다른 denominación? 교단에서 오신 목사님. Los que son de otra denominación. Pastores de otra denominación. 다른 교회에서 오신 목사님들이 몇몇 분 계시네요. Parece que sí hay algunos pastores de otra denominación. 감사합니다. Muchas gracias. 만났으면 좋겠습니다. Me gustaría poder encontrarme con ustedes luego. 특별히 이분들 잘 들으세요. Especialmente estas personas escuchen bien. 제가 복음 자체에 대해서 설명할 수 있는 시간이 별로 없어요. No hay mucho tiempo que yo pueda explicar el Evangelio en sí. 그래서 복음 자체에 대한 설명이 오늘밖에 없습니다. Entonces hoy es el único día que tenemos para explicar el Evangelio en sí. 앞으로 쿠바 전역에서 여러분들이 이 복음을 전달해야 되니까요. 성경적으로 맞는지 안 맞는지 확인해 보세요. Ustedes deben de compartir este Evangelio a toda Cuba, así que ustedes confirmen si esto es bíblico o no. 사도행전에 기본적인 지식이 있는 분들은 금방 이해하실 겁니다. Las personas que tienen un entendimiento acerca del libro de los Hechos van a poder comprenderlo rápidamente. 사도행전 1장에 예루살렘 떠나지 말고 약속하신 것을 기다리라 라고 주님이 말씀하셨어요. El Señor nos dice en Hechos 1 que no se vayan de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre. 그래서 주님의 약속을 붙들고 간절히 기도했죠. Entonces los miembros de la iglesia primitiva se aferraron a esta promesa 약 y 열흘 oraron. 위에 주의 성령이 임했습니다. Y entonces después de 10 días se manifestó el Espíritu Santo. 그때가 오순절 주간이었다고요. Y en esta época era el día de 약 Pentecostés. 15개 나라 이상에서 오순절을 지키겠다고 수천 명이 모여들었습니다. Se habían reunido miles para poder pasar el Pentecostés ya a cerca de 15 naciones diferentes. 이때 주의 성령이 임했습니다. Entonces, en este momento, el Espíritu del Señor se 그 manifiesta. 120명의 성령이 임하다 보니까 다른 방언으로 터지기 시작한 거죠. Y cuando se manifiesta el Espíritu Santo sobre estos 120, ellos empiezan a hablar de otra cosa. 엄청난 방언의 역사가 일어났어요. Ellos empiezan a hablar en lenguas 그때 y 어떤 사람들은 많이 놀랐습니다. muchas personas se sorprenden. 또 어떤 사람들은 놀렸습니다. Algunos se burlaban. 술 취하가 술 주정한다고. Estos están llenos de mosto, decían. 그런 분위기였어요. Era un ambiente así. 이때 베드로가 일어났어요. En ese momento se levanta Pedro 그리고 그들 향해서 메시지 한번 합니다. y él da un mensaje para con las personas. 메시지를 쭉 합니다. Y entonces él describe un gran mensaje. 이 메시지 한 번의 결과가 어떻게 됐냐? Pero ¿cuál es el resultado de este mensaje? 3,000명이나 제자가 되는 일이 벌어졌어요. Que 3,000 personas se volvieron discípulos. 회개하고 돌아오는 일이 벌어졌어요. Se arrepintieron y regresaron al Señor. 여기 목사님들과 미셔너리들이 대부분이잖아요. La mayoría aquí son misioneros o pastores. 우리는 어디에 관심을 기울여야 되냐면 Entonces, ¿en dónde nos tenemos que interesar? 어떤 역사가 일어났다 이걸 부러워야 될 게 아니에요. Nosotros no nos tenemos que interesar en qué obra ocurrió en sí. 기적이 어떤 기적이 일어났다 이게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es qué milagro ocurrió. 뭘 전달했는데 그런 일이 벌어졌냐는 거죠. ¿Qué es lo que transmitimos para que ocurran estas cosas? 어떤 내용이 전달됐는데 그런 일이 벌어졌냐는 ¿Qué 거죠. contenido se transmitió y ocurrieron estas 이게 더 cosas? 중요한 포인트입니다. Este es el punto más importante. 오늘 베드로가 그렇게 설교합니다. Pedro hoy dio este mensaje. 그 설교 한편으로 수천 명이 돌아오죠. Y entonces por este único mensaje muchos 그 regresan al 설교의 Señor. 결론이 조금 전에 읽었던 2장 36절입니다. Y la conclusión de este mensaje es Hechos 2:36 que 우리가 acabamos de 그토록 leer. 메시아 기다리지 않았냐? Nosotros hemos estado esperando al Mesías por tanto 우리가 tiempo. 수천 년을 그리스도 기다리지 Por 않았냐? miles de años esperamos al Cristo. 그런데 알고 보니까 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 바로 그리스도였다.
Pero este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 성경 전체를 인용하면서 쫙 설명합니다. Y entonces se utiliza todas las escrituras para poder explicar esta verdad. 이 설교 한편으로 말하면 수많은 사람들이 눈물로 회개하고 돌아오는 일이 Y 벌어요. por esta única verdad muchas personas caen en lágrimas y se arrepienten ante el Señor, 뭘 얘기했습니까? diciendo qué cosa, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 그 얘기인데 이런 일이 벌어진 거예요. Habló de estas cosas y esto es lo que ocurrió. 베드로가 이 메시지에 했습니다. Pedro dio este mensaje, 오늘날 많은 메시지에서 이게 사라졌어요. pero esto ha desaparecido de los muchos mensajes que hay hoy en día. 성경 한 구절 더 보겠습니다. Veremos un versículo de la Biblia. 사도행전 5장 42절입니다. Vamos a ver Hechos 5:42. 모든 초대교회 성도들에게 무슨 일이 벌어졌는가? ¿Qué es lo que había ocurrido con todos los miembros de la iglesia primitiva? 5장 42절에 보면 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 모든 초대교회 성도들이 했던 메시지입니다. Ese es el mensaje de todos los miembros de la iglesia primitiva. 목사님뿐만 아니라 모든 성도들이 이 메시지를 했어요. No solo los pastores, sino todos dijeron este mensaje. 집에 있든지 성전에 있든지 Entonces, ya sea en el templo y por las casas, 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하였다. ellos no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 지금 쿠바의 초대교회 같은 역사가 안 일어나는 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón por la que no ocurren obras como la iglesia primitiva en Cuba? 전 세계 초대교회 같은 역사가 안 일어나는 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón por la que en todo el mundo no ocurren estas obras de la 저와 iglesia 여러분의 primitiva? 삶의 초대교회 역사가 안 일어나는 이유가 뭘까요? ¿Por qué en mi vida y la suya no ocurren obras de la iglesia primitiva? 그들보다 열심을 안 내서 그렇습니까? ¿Acaso es porque nos falta el esfuerzo? 아니면 그들보다 똑똑하지 못해서 ¿O 그렇습니까? porque somos menos inteligentes que la iglesia 우리가 primitiva? 그들보다 기도를 못해서 ¿O 그렇습니까? acaso oramos menos que ellos? 아니 맞는 말이지만 다 틀렸습니다. Claro, podría ser cierto, pero todo esto es erróneo. 우리 교회 초대교회 우리 같은 삶 속에 초대교회 역사가 없는 이유는 하나밖에 없어요. Hay una razón por la que en nuestras vidas y en nuestra iglesia no hay una obra de la iglesia primitiva. 우리에게 초대교회가 가졌던 그 메시지가 없는 이유 때문에 그렇습니다. Es simplemente por la razón que no tenemos el mensaje que tenía la iglesia primitiva. 초대교회 모든 성도들은 이렇게 얘기했어요. Todos los miembros de la iglesia primitiva dijeron, 집에 있든지 성전에 있든지 ya sea por los templos o por las 할 casas, 말이 하나밖에 없었어요. solo tenían una cosa que 우리 decir. 목사님 지금 눈 확 열려야 됩니다. Los pastores deben de abrir sus ojos. 정말 이 복음을 전하고자 하는 미셔너로들이 눈이 열려야 돼요. Los misioneros que están compartiendo este mensaje deben de abrir sus 오늘 ojos. 성경 통해서 여러분 답을 얻어야 된다. Deben de obtener la respuesta a través de la Biblia. 오늘부터 시작해서 여러분 삶 속에 초대교회 같은 역사가 일어날 수 있습니다. Y desde hoy pueden empezar obras de la iglesia primitiva en sus vidas. 성경대로 한다면 그런 일이 벌어져요. Si lo hacen bíblicamente, esto ocurrirá. 왜 그런 역사가 일어났습니까? ¿Por qué es que no tenemos estas obras? 가장 성경의 핵심을 얘기했거든요. Es porque ellos dijeron el núcleo de la Biblia. 인생의 해답을 그들에게 줘버렸거든요. Porque ellos dieron la solución de la vida de las 베드로가 personas. 일어나서 예수는 그리스도라고 얘기했습니다. Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo. 모든 초대교회 성도들이 예수는 그리스도 그 메시지했습니다. Todos los miembros de la iglesia primitiva dijeron que Jesús es el Cristo. 그것만 전달했습니다. Solo compartieron el evangelio. 그런데 이런 놀라운 일이 벌어진 거죠. Pero ocurrieron cosas así sorprendentes. 자, 한 구절 더 보겠습니다. Veremos un versículo más. 사도행전 9장입니다. Vamos a ver Hechos 9. 사도행전 9장. Hechos 9. 여러분 잘 아는 이 사울이라는 사람이 예수님 핍박한 사울이라는 사람이 깨졌습니다. Como ustedes lo saben, ustedes conocen muy bien a Saulo. Y en Hechos 9, él es quebrantado. 가장 많이 핍박했잖아요. Él es quien más da persecución. 그 가장 많이 핍박하던 사울이 돌아오는 일이 벌어졌어요. Pero este Saulo, quien más perseguía a los creyentes, él regresa al Señor. 사도행전 9장에 나옵니다. En Hechos 9. 다메섹 도상에서 있었어요. Esto ocurre en el camino hacia Damasco. 주여 누굽니까? 라고 물었어요. Pregunta, ¿quién eres, Señor? 그때 예수님이 나는 네가 핍박하는 예수라고 얘기했어요. Y en este momento Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú 이 persigues. 말에 큰 충격을 받게 됩니다. Él es impactado en grande por eso. 엄청난 충격을 받게 됩니다. Él es impactado fuertemente. 며칠 동안 눈을 떼지 못하게 됩니다. Durante unos días él no puede abrir los ojos. 그리고 나서 깨닫게 되죠. Y después se percata. 그리고 바로 나가서 전도합니다. De inmediato sale y 자, evangeliza. 핍박자 사울이 뭐라고 ¿Qué es 전도했을까요? lo que decía este persecutor Saulo? 사도행전 9장 22절입니다. Hechos 9:22 nos dice, pero Saulo mucho, 20절로부터 22절입니다. desde el versículo 20 al 22, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y para eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 즉시로 이렇게 얘기합니다. Entonces de inmediato él dice, 바로 현장에서 복음 전하죠. él da el evangelio en el campo. 뭐라고 전합니까? ¿Qué es lo que comparte? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo.
Cristo, 예수가 하나님의 아들이다. que Jesús es el Hijo de Dios. 사울이 변화되자마자 전달했던 메시지가 이 메시지입니다. Desde que Saulo cambia, él da este mensaje de inmediato. 여러분 좀 눈치를 빨리 채셔야 돼요. Ustedes deben de percatarse de esto rápidamente. 베드로가 이렇게 메시지했습니다. Pedro dio este mensaje. 모든 초대교회 성도들이 이 메시지를 Todos los 했습니다. miembros de la iglesia primitiva dieron este 바울이 mensaje. 회개하자마자 했던 메시지가 이 메시지입니다. Pablo desde que se arrepintió dio este mensaje. 시간이 많이 지나갔어요. Pasó mucho tiempo. 계속 바울은 전도 운동했습니다. Entonces Pablo siguió haciendo el movimiento de evangelismo. 한 20년쯤 지나갔겠죠. Pasaron durante alrededor de 20 años. 여전히 동일한 메시지를 합니다. Y siempre da el mismo mensaje. 17장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 17. 17장 2절과 3절입니다. Vamos a ver Hechos 17 del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 바울이 이제 규례가 됐어요. Entonces ya era costumbre de Pablo. 자기에게 비밀이 됐다니까요. Entonces ya era como un misterio de él. 모든 성경을 통해서 예수가 그리스도 되심을 풀어줍니다. Entonces a través de todas las partes de la escritura él explicaba que Jesús es el 10년이 Cristo. 지나도 동일한 메시지를 합니다. A pesar que pasaron muchos años, él daba el único mensaje. Jesús es el Cristo. 계속 같은 메시지를 Él 합니다. da ese mismo mensaje. 메시지를 반복했다는 얘기가 아닙니다. No significa que repitió el mensaje. 예수가 그리스도라는 메시지가 더 풍성해진 거죠. Significa que el mensaje que Jesús es el Cristo fue más 성경 abundante 전체가 en él. 예수가 그리스도이심을 얘기하고 있기 때문에 Porque toda la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. 성경 어디를 보더라도 예수가 그리스도이심이 선포되어야 됩니다. En cualquier parte que puedan ver la Biblia deben de poder proclamar que Jesús es el Cristo. 이런 일이 막 벌어지는 거예요. Eso es lo que ocurrió. 바울이 팀들로 같이 전도운동을 합니다. Y Pablo, él se movía en equipos. 그러니까 지나온 자리마다 사역들에게서 도와줘야 되잖아요. Por eso él tenía que ayudar a todo lugar al que pasaba con su ministerio. 따라오던 신라와 디모데를 각각 사역을 파송했습니다. Y entonces él comisionaba a Silas y a Timoteo. 그러다가 다시 모였죠. Y luego se reunían. 그때 막 하나님의 말씀에 사로잡히게 됩니다. Y luego ellos eran entregados totalmente a la predicación de la 하나님의 말씀에 palabra. 사로잡혀서 뭔 메시지를 하냐? Ellos estaban totalmente entregados a la predicación de la palabra. ¿Y qué mensaje daban? 사도행전 18장 5절입니다. Vamos a ver Hechos 18:5. 신라와 디모데가 마게도냐로서 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증거하니 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es 하나님의 Cristo. 말씀에 붙잡혀서 뭔 얘기를 했냐? 예수가 그리스도다. ¿Qué es lo que ellos decían al estar entregados a la palabra? Jesús es el Cristo. 여러분 양심적으로 하나님의 뜻대로 살고자 하는 분들은 오늘 하나님의 음성을 들으셔야 돼요. Las palabras que por su conciencia quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios deben de escuchar la voz de Dios hoy. 여러분이 대단한 일을 하면 하나님 영광 받으실 줄 아십니까? ¿Acaso ustedes piensan que si ustedes hacen algo grande, Dios va a ser glorificado por esto? 여러분이 큰 목회를 하면 하나님께서 영광 받으실 줄 아십니까? Si su ministerio pastoral es desempeñado en gran manera, ¿Dios recibirá gloria por esto? No es así. 하나님이 원하시는 말씀을 하는 자, Aquellos que hablan de lo que Dios desea, 하나님이 원하시는 뜻대로 사는 자, aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de 그 Dios, 인생을 통해서 하나님 영광 받으십니다. de acuerdo a estas vidas, es que Dios se 수많은 일을 glorifica. 하고 큰 목회를 하면서 일평생 단 한 번도 예수는 그리스도라고 선포해보지 못한 사람들이 과연 하나님께 쓰임 받는 자겠습니까? ¿Acaso las personas que tienen un gran ministerio, una gran iglesia, pero que nunca en su vida han dicho en su mensaje que Jesús es el Cristo, ustedes creen que Dios es glorificado a través de estas personas? 여러분 정말 하나님 있잖아요. ¿Verdaderamente ustedes creen en Dios? 하나님께 쓰임 받아야 되잖아요. Ustedes deben de ser utilizados por 그러면 Dios. 하나님께 쓰임 받은 자가 어떻게 준비됐는지를 보시면 됩니다. Ustedes deben de ver cómo aquellas personas que fueron utilizadas por Dios se prepararon. 하나님이 왜 베드로와 바울과 초대교회를 성도를 쓰셨을까요? ¿Por qué será que Dios utilizó a Pedro, a Pablo y a la iglesia primitiva? 주님이 그토록 원하시는 메시지를 이들이 가지고 있었거든요. Es porque ellos poseían el mensaje que el Señor tanto deseaba. 이들의 입술을 통해서 주님이 가장 원하시는 그런 얘기를 선포되니까 그렇습니다. Es porque lo que deseaba el Señor se testificó y se predicó a través de ellos. 바울을 통해서 제자들이 많이 이렇게 연결됐지 않습니까? Y a través de Pablo se conectaron muchos 그 discípulos. 중에 한 명이 브리스가 부부입니다. Y uno de ellos era Priscila y Aquila, los 브리스가 부부가 discípulos. 어느 정도였습니까? ¿Hasta qué punto estaban ellos? 바울을 위해서 목이라도 내놓았던 이런 분들이에요. Eran personas que incluso darían su vida por Pablo. 근데 단순히 돕기만 한 게 아니에요. Pero ellos no simplemente fueron ayudados. 이 사람들이 전도자입니다. Ellos fueron evangelistas. 평신도인데 어느 정도냐? A pesar que eran creyentes, ¿hasta qué punto llegaron? 목사님에서 신학자를 가르쳐놓고 이렇게 불러놓고 가르쳤다니까요. Ellos llamaban a este teólogo, al pastor, a ayudarle incluso con este 뭐라고 mensaje. 가르쳤습니까? ¿Qué es lo que ellos enseñaban? 사도행전 18장 24절로 28절. Vamos a ver Hechos 18 de los versículos 24 al 28. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos de Antoral de
Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo pasar él a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 여러분 잘 들어보세요. Escúchalo bien. 지금 평신도 브리스가 부부가 이 신학자면서 목사인 아볼로를 불러 앉혀놓고 교육을 시켰다니까요. Entonces Priscila y Aquila, que eran creyentes, nada más ellos llamaron a este teólogo Apolos y lo sentaron y le explicaron 뭘 전달했습니까? qué es lo que le compartían. 그리스도인 그 내용을 전달했어요. Le compartían que Jesús es el Cristo. 아볼로가 신학자잖아요. Entonces Apolos era un teólogo, 목사입니다. era un pastor, 딱 한마디 알아들었거든요. y él entendió esta palabra 그래서 수많은 사람을 살린 일이 벌어졌어요. y pudo salvar a muchas personas, 오늘 특별히 다른 교단에서 오신 목사님들과 미셔너리들은 잘 들으세요. especialmente los misioneros de otras denominaciones y pastores de otras denominaciones. Por favor, escuchen bien. 하나님이 여러분 부르셨습니다. Dios los llamó. 오늘 여러분이 아볼로 같은 응답을 받을 수가 있습니다. Hoy ustedes pueden recibir una respuesta como la de Apolos. 딱 한 번의 메시지로 인생이 바뀌었다니. Por un mensaje que cambió toda su vida. 수많은 사람들을 살리는 자로 돼버렸어요. Se volvió una persona que salvó a muchísimos. 하나님 쓰시는 자가 돼버렸어요. Se volvió una persona que Dios utilizó. 이 정도면 알아차려야 돼요. Bueno, si llegamos hasta este punto ya tienen que entender. 여러분 초대계 신약 성경 대부분이 베드로와 바울 통해서 중심으로 이루어지고 있잖아요. Vemos que todo el libro de Hechos y también el Nuevo Testamento está centrado en los quienes son Pedro y también Pablo. 그 사람들이 가지고 있던 내용, 그 사람들이 했던 메시지를 제가 지금 여러분한테 얘기하는 겁니다. Yo les estoy hablando del contenido y el mensaje que ellos compartían. 이게 참 얼마나 안타깝습니까? Verdaderamente da pena 지구상에 이 메시지가 사라졌어요. que en el mundo ha desaparecido este mensaje. 10년 동안 사라졌다니까요. Durante muchos años ha desaparecido. 사단이 이것만 모르게 만들어요. Porque Satanás impide que nosotros 복음만 sepamos 모르게 esto. 만들어요. Que impide que sepamos el Evangelio. 그토록 한 목소리로 하늘 가지고 예수만이 그리스도라고 외쳤던 그 어마어마한 초대교회 메시지가 송두리째 사라져 버렸습니다. Este mensaje que la iglesia primitiva hablaba con tanto fervor y hablaba con tanto de nuevo que Jesús es el Cristo ha desaparecido en esta edad. 2000년이 지났습니다. Han pasado 2000 años. 물어보겠습니다. 오늘 이 자리에 앉기 전에 한 번이라도 예수는 그리스도라는 메시지 들어본 적이 있습니까? Vamos a preguntar, antes de que ustedes estuviesen sentados en este lugar, ¿habían escuchado por lo menos una vez que Jesús es el Cristo? 그게 어떤 내용인지 들어본 적 있냔 말이에요. ¿Habían escuchado qué significa este contenido? 하나님 여러분에게 굉장히 큰 축복을 주신 겁니다. Si es así, Dios les dio grandes bendiciones. 다른 말로 베드로가 가졌던 비밀을 가지신 겁니다. En otras palabras, ustedes poseen el misterio que tiene Pedro. 바울을 쓰실 수밖에 없는 비밀을 가지는 겁니다. Y ustedes tienen el misterio que Pablo tenía para que Dios lo utilizara. 초대교회를 쓰셨던 그 이유를 여러분에게 가지는 겁니다. Y ustedes tienen la razón por la cual la iglesia primitiva fue utilizada. 예수가 그리스도라는 이 깨달음이 깊어지기 시작하면 하나님 여러분을 전생을 쓰실 수밖에 없어요. Si se percatan profundamente que Jesús es el Cristo, Dios no tiene más opción que utilizarlos. 요한일서 5장을 한 번 더 보겠습니다. Vamos a ver primera de Juan 5. 요한일서 5장 Primera de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로서 난 자니 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, 다른 사람은 아닙니다. no otras personas, 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자. sino aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 성경의 중요한 내용을 통해서 핵심을 얘기하고 있습니다. Estamos hablando del núcleo importante de la Biblia. 대체 예수가 그리스도란 말이 무슨 말입니까? Verdaderamente, ¿qué significa que Jesús es el 왜 이 Cristo? 말에 많은 사람들이 이토록 흥분할까요? Porque es que muchas personas se emocionan con esta palabra. 이 한마디 말에 그토록 많은 사람들이 살아날까요? Porque es que muchas personas cobran vida a través de esta palabra. 대체 그 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 저는 이 오후 시간을 좋아합니다. A mí me gusta siempre esta hora de la tarde. 밥 먹고 오후 시간. Esta hora de la tarde después de haber comido me gusta mucho. 딱 자기 좋은 시간이에요. Porque es un tiempo muy bueno para poder dormir. 아주 좋은 시간이에요. Verdaderamente es muy bueno el poder dormir en esta hora. 분들 인사하지 마시고 일어나서 가시면 됩니다. Las personas que tienen mucho sueño, por favor no se queden cabeceando con la cabeza, sino que pueden salir. 이 지금 좋은 시간이라니까. Sí, es un muy buen momento, 그러니까 ¿verdad? 듣기를 원하는 사람들이 계속 들으면 돼요. Pero las personas que desean escuchar, por favor sigan escuchando. 그래서 도망칠 시간을 드리도록 하겠습니다. Por eso les daré un tiempo para que huyan. 15분 쉬었다가 2시에 메시지 하도록 하겠습니다. Vamos a descansar 15 minutos y empezamos a las 2.